Justin, Delta. By the way, my name is Tina, and I've been serving in the ministry as a campus missionary for 5 years. Ya, nama saya Tina dan saya sudah melayani di kampus ministry selama 5 tahun. Before I became a full-time campus missionary, I worked as a network engineer and eventually felt called to go back to the campus as a college professor. Ya, sebelum menjadi kampus missionary, saya bekerja sebagai engineering di network dan kemudian terpanggil untuk kembali ke kampus untuk bekerja di kampus. Being highly immersed in the lives of the student as a lecturer, I really felt the burden to disciple them. And eventually, I felt called to do things in a full-time capacity. Ya, karena saya sangat mendalami peran saya di dalam kampus sebagai dosen, kemudian saya terpanggil, saya memiliki beban untuk memuridkan mahasiswa, dan kemudian saya juga terpanggil untuk melayani sepenuh waktu. And in 2019, I went to the School of Campus Ministry in Every Nation, Philippines. And who would have thought that after 5 years, I'll be here in Indonesia together with one of our batchmates, Delta. Ya, di 2019 saya mengikuti School of Campus Ministry dan selama 5 tahun, dan siapa sangka hari ini saya ada di Indonesia. What a blessing to be part of a movement, Every Nation, that really desires to advance the kingdom of God. Ya, saya sangat diberkati mengikuti pergerakan di Every Nation yang sangat-sangat memiliki keinginan untuk memperlebar kerajaan Allah. Wherever we are, regardless of the nationalities, the cultural backgrounds, we can feel God's moving through the life of every believer. Ya, dimanapun kita berada, apapun kebangsaan kita dan latar belakang budaya kita percaya bahwa Tuhan bergerak melalui setiap orang yang percaya. We share the fullness of life in Christ. Kita membagikan kepenuhan hidup di dalam Kristus. And that's what the series is all about. Dan inilah series itu berbicara. We are opening up our brand new series called We Are Your People. Kita ada dalam series yang baru. Kita adalah orang-orangmu. Recognizing that we are not just here to enjoy the word on our own, but also allow others to get to know God through us. Ya, menyadari bahwa kita ada di sini bukan hanya untuk mendengar firman untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mengizinkan orang lain mengenal Yesus melalui hidup kita. Tell your seatmate, be ready. God will use you. Katakan di sebelah kiri kanan, bersiaplah, Tuhan akan menggunakanmu. Come on. Yeah. As we start, let's have a quick icebreaker, okay? To slow things down, I want you guys to answer this question. Ya, untuk memulainya kita ada icebreaker sebentar, 2 menit. Silakan dijawab pertanyaan ini. Yeah, for a minute, with the person beside you, answer this. Do you like sharing your things, including your food, clothes, supplies with other people? Why or why not? Ya, tanya orang di sebelah Anda, apakah Anda sering membagikan sesuatu kepada orang lain, makanan, pakaian, mengapa dan mengapa tidak? Silakan di-sharing 2 menit. Alright, let's do that for 1 minute. Iya. Sharing is caring. Iya. Alright, the other person, you can start sharing now. Well, among you here, the person beside you, they told you that they want to share. Siapa yang di sebelah kalian menyatakan ingin membagikan sesuatu kepada kalian? Angkat tangannya. Ada? Okay? So take note of the person who raised their hand. Ya, tandai dia. Later they will treat you as well. Dia akan mentraktir kalian sebentar. For lunch Untuk makan siang atau makan malam. Yeah, because they like sharing. Alright. And you see, we've been talking about a lot of sharing stuff. And I hope that as a church, we know that there are also things that we are sharing together. Ya, kita berbicara tentang berbagi dengan yang lain. Dan ini juga berbicara tentang gereja, kita saling berbagi satu dengan yang lain. And I was reminded of that when we went to KFC. Oh, wow, visiting Indonesia to eat at KFC. Wow. Ya, saya ingat waktu saya mengunjungi KFC di Indonesia. Yeah, and I like the tagline of this:
restaurant, okay, fast food. It says here, the best things in life are meant to be shared. Ya, saya suka dengan tagline ini dan mungkin kita juga tahu yang terbaik, hal terbaik dalam hidup kita ini dimaksudkan untuk dibagikan. And as a church, we are called to share with a lot of things. Dan sebagai gereja kita dipanggil untuk membagikan sesuatu. And as we grow deeper in our walk with God, I hope that we know this, that a healthy follower of Jesus knows that Christian walk is not meant to be live alone. Saya ingin supaya kita tahu bahwa sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita sebagai Kristen, perjalanan kekristen kita adalah bukan untuk hidup sendiri. How many of you feel so greatly blessed by this Ya, spiritual siapa yang sangat family? diberkati dalam keluarga ini? Amen. Come on. And oftentimes when we are asked what unifies us, we easily say that it's Jesus, right? Seringkali kalau kita ditanya apa yang menyatukan kita, kita selalu menjawab itu Yesus, benar? Yeah, I hope that you know that. But my prayer is that this will not just be an empty faith declaration, but truly we will know it by heart what it means to be truly united in Christ. Yes, itu benar, tapi saya berdoa, ini bukan hanya deklarasi iman yang kosong, tetapi supaya kita tahu benar sungguh-sungguh dalam hati kita apa yang benar-benar menyatukan kita di dalam Kristus. Because togetherness is a picture of strength. Agree? Karena kekuatan, kebersamaan adalah gambaran dari kekuatan. Without alignment, togetherness can only lead us to further brokenness. Tanpa keselarasan, kebersamaan hanya akan membawa kita lebih dalam di dalam kehancuran. I hope that through this series, all of us, we will be aligned as we hear the truth from the Word of God this morning. Saya berharap melalui firman ini kita akan bisa berselaras bersama-sama. Allow me just to invite everyone to please stand as reverent to the Word of God Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. as we read the Word from Matthew 16 verse 13 to 19. Ya, di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 19. Says here, now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Di dalam bahasa Indonesia ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Let's pray. Mari berdoa. Lord, thank you for today. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Thank you for allowing us to be here today to worship you, to hear from you. Terima kasih untuk menyediakan kami untuk ada di sini menyembah Engkau dan mendengar Engkau. Help us to recognize and be reminded of how you design us, your people, the church. Bantu kami untuk menyadari dan diingatkan bagaimana Engkau menciptakan kami, jemaat Engkau. Lord, I pray that I may not add or remove anything from your word as I preach today. Tuhan, aku berdoa biarlah aku tidak menambahkan atau mengurangi firman Engkau sebagaimana aku memberitakan firman-Mu hari ini. In Jesus' name, amen. Dalam nama Yesus, amen. You may now take your seat. Okay? Smile to the person next to you. Alright. Oke.
So, for the first alignment that I want to share is this. Oke, jadi keselarasan yang pertama, As the church, we have shared Lord. sebagai gerejanya kita memiliki Tuhan yang sama. As we look at the passage, we will see there it was the time wherein Jesus, together with his disciples, they were heading to the district of Caesarea Philippi. Ya, kita bisa lihat di ayat ini bahwa Yesus bersama para murid-muridnya sedang ke daerah Kaisarea di Filipi. Okay, wherein more Gentiles or non-believing people gathered. Ya, di mana di situ banyak orang yang bukan Yahudi dan bukan orang percaya berkumpul. It was a place of many religions. Ya, itu tempat di mana banyak kepercayaan di situ. But before they set out to reach out to those people, Jesus initiated to sit down with his disciples. Dan sebelum mereka pergi menjangkau orang-orang yang ada di situ, Yesus berinisiatif untuk duduk bersama para muridnya, Allowing them to have a moment to pause and reflect and not just be overwhelmed by the demands of the ministry. ya, mengizinkan mereka untuk beristirahat sejenak dan merenungkan dan tidak terbebani dengan pelayanan saat itu. And during that time, this is the question that Jesus asked his disciples. Dan pada saat itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang siapa anak manusia itu? And he asked this question, who do people say the Son of Man is? Menurut orang, siapakah anak manusia itu? Have you also tried to ask that question to yourself? Apakah kita juga biasa bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah Yesus? And look how the disciples answered it. Dan lihat apa yang menjadi jawaban murid-murid pada saat itu. Verse 14, it says there, some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. Ya, di ayat 14 dikatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. During that time, Jesus was really becoming popular, influential because of the miracles. And because of that, many people associate him already with the likes of the prophets. Ya, pada saat itu Yesus sangat terkenal, ya, dia menginfluence karena mujizat-mujizat yang dia lakukan pada saat itu sehingga orang melihat dia seperti seorang nabi. Some thought Jesus was also a herald of national repentance, just like John the Baptist. Ya, ada yang mengira seperti Yohanes Pembaptis. Some thought Jesus was someone who spoke the words of God like Jeremiah and the prophets. Ya, yang lainnya mengira dia seperti Yeremia yang memberitakan Injil. Perhaps in seeing Jesus in these roles, people hope for a political Messiah who would overthrow the corrupt powers oppressing Israel. Ya, dari apa yang Yesus lakukan, mereka mengharapkan seorang Mesias politik yang dapat menghancurkan pemerintahan pada saat itu. The general tendency in all these answers was to kind of like underestimate Jesus, to give him a measure of respect and honor, but to fall short of honoring him for who he really is. Jawaban yang kita dengar tadi sepertinya mengunderestimate Yesus. Mereka mau memberikan respect dan hormat kepada Yesus, tapi gagal di dalam menghormati Allah dengan siapa dia sesungguhnya. But I hope today, all of us, more than what we hear from other people, we will have a personal understanding of who Jesus is. Dan saya berharap lebih daripada apa yang kita dengar tentang Yesus dari orang lain, kita akan mendapatkan secara pribadi siapa Yesus itu di dalam hidup kita. And that's what Jesus did as he continued to ask his disciples. Dan itulah yang Yesus lakukan sebagaimana dia melanjutkan pertanyaan yang berikutnya. The next question he asked is this: who do you say I am? Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu siapakah Yesus? Siapakah saya? And again, I believe this is not the question intended for the disciples during that time, Jadi pertanyaan ini bukan hanya untuk murid-murid pada saat itu, but this is the question placed before all of us, all who hear about Jesus. It is us, or it is we, not he, who are judged by our own answer. In fact, we answer this question every day by what we believe and do. tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk setiap kita yang mendengar dia, yaitu kita yang ada di sini, bukan dia yang akan menilai jawaban kita. Dan faktanya, pertanyaan ini yang Yesus tanyakan adalah pertanyaan yang ditanyakan setiap hari kepada kita
dan kita menjawabnya berdasarkan apa yang kita percaya dan yang kita lakukan. And if we really believe Jesus is He who says He is, it will affect the way that we live. Dan jika kita percaya Yesus seperti apa yang Dia katakan kepada kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Who is Jesus to you? Siapa Yesus bagi kamu? How do your actions reflect your genuine belief in Jesus? Bagaimana aktivitas kita merefleksikan iman yang tulus di dalam Kristus? The second alignment, right? As the church, we have a shared faith. Dan keselarasan yang kedua, sebagai gerejanya kita memiliki iman yang sama. Let's say that all together. As the church, we have a shared faith. Katakan, sebagai gerejanya kita memiliki iman yang sama. On the next verse, okay, it was the time wherein the disciples answered. But there's this one person who simply answered, and it's Peter. Dan pada saat itu banyak murid-muridnya yang menjawab, dan ada satu orang yang menjawab And dengan he, benar. and he said this, "You are the Christ, the Son of the living God." Dia katakan, kamu adalah Kristus, anak Allah yang hidup. You know what's interesting from here is that Peter knew the opinion of the crowd. Peter tahu pendapat dari orang banyak pada saat itu. The opinion of the crowd that while it was complimentary towards Jesus, it wasn't accurate. Ya sepertinya itu memuji Tuhan, tetapi itu tidak akurat. Jesus was much more than John the Baptist or Elijah or Yesus a prophet. lebih daripada Yohanes Pembaptis, Elia atau nabi yang lainnya. He was more than a national reformer, more than a miracle worker, more than a prophet. Ya, dia lebih daripada reformer nasional, lebih daripada pembuat keajaiban, lebih daripada nabi. Jesus is the Christ. the Yesus Messiah. adalah Kristus, Sang Mesias. The Messiah. And you see, another thing, how Jesus responded to Peter, he said this, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Respon Yesus kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Jesus reveals to Peter that he spoke by divine inspiration, even if he didn't even know it at that time. Yesus mengatakan kepada Peter bahwa dia berbicara karena inspirasi ilahi, bahkan dirinya sendiri tidak tahu pada saat itu. In this, Peter was genuinely blessed both by the insight itself and how it came to him. Dalam hal ini Peter sangat diberkati karena bisa melihat penglihatan yang seperti itu dan bagaimana itu bisa datang di dalam hidupnya. I know for most of us here, we also have the same story just like Peter. Ya, saya percaya setiap kita memiliki cerita yang sama dengan Peter. Moving forward, in verse 18, it says here, "I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church." Ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." You see, that verse, this was not only a recognition of Peter's more Roman name, it was also a promise of God's work in Peter. Jadi kita lihat dari ayat ini bagaimana Yesus mengubah namanya Peter bukan hanya untuk membuat namanya itu kelihatan seperti nama Romawi, tetapi juga menjadi janji pekerjaan Tuhan di dalam hidup Peter. The name Peter means rock. Arti nama Peter adalah batu karang. Though perhaps unlikely, Peter was a rock and will become a rock. Ya, mungkin tidak mungkin Peter menjadi sebuah batu karang atau akan menjadi batu karang. God was and will transform his naturally extreme character into something solid and reliable. Tapi Tuhan telah dan akan mengubah karakter Peter menjadi sesuatu yang kokoh dan tidak dapat digoyahkan. Maybe for all of us here, we are like Peter. We have a past that seems like it's not pleasing to God. Ya, mungkin ada di antara kita yang masa lalunya mungkin tidak menghormati Tuhan. A kind of past that even you yourself, you can't accept. Bahkan kita tidak bisa menerima diri kita sendiri. But know this, in Christ, your past
even your mistake doesn't define who you are. You are who God says you are. Tapi ketahuilah ini, di dalam Kristus, masa lalu kita, bahkan kesalahan kita tidak menunjukkan siapa kita. Kita adalah siapa di dalam Tuhan, apa yang Dia katakan kepada kita. Jumping on the text once again, you see the phrase here that says, I will build my church. Di dalam ayat 18, aku akan membangun gerejaku. This is the first use of the word church in the New Testament, using the ancient Greek word ekklesia. Ya, jadi ini kata pertama gereja di dalam Perjanjian Baru menggunakan kata Greek word ekklesia. And this signifies us, the people. Dan ini menunjukkan kita, orang-orangnya. And the foundation of us gathering together is not the food, Yang membuat kita berkumpul bukan karena makanannya, not even Pastor Agus, bukan karena Pastor Agus. but although we appreciate him leading us, Ya, kita mengapresiasi Pastor Agus memimpin kita. but as the church, we have shared Lord and shared faith. Tapi sebagai gerejanya, kita memiliki Tuhan yang sama dan memiliki iman yang sama. And that is through Jesus Christ. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Come on. And that's why we can also do 10 days mission trip together. Dan itu kenapa tim Tendes bisa melakukan trip ini. Yeay. Despite being part of, just to explain a bit of our context, our team, we came from different local churches in the Philippines. Oke, ceritakan sedikit konteks dari tim yang datang untuk Tendes ini. Mereka dari 3 lokal gereja yang berbeda. That's Bataan, Subic, and Olongapo. Dari Bataan, Subic, dan Olongapo. Every Nation Bataan, Every Nation Subic, dan Every Nation Olongapo. But despite being part of 3 different local churches, we were able to unite as we realign with one faith and one mission. Ya, sekalipun kami dari berbeda-beda, tetapi kami bisa bersatu bersama dengan satu tujuan, satu iman, dan satu misi. To help EN Serpong Untuk membantu Every Nation Serpong continue to share Jesus and Right. share our faith. yang melanjutkan untuk menyampaikan firman Tuhan dan iman kami. This is why our 10-day mission trip feels like we have been here for a long time Ya, instead of just 10 days. ya, kami merasa kami udah lama di sini, bukan hanya 10 hari. Because a church is not a building, but people. Ya, karena gereja bukanlah gedungnya, tetapi orang-orangnya. We don't just simply go to the church, we are the church. Kita bukan hanya sekedar datang di gereja, tapi kitalah gerejanya. Can you say that to the person beside you? You are the church. Kamu adalah gereja. Katakan di samping kiri kamu. Allow me You are the just to church. call the music team as I am. Izinkan saya untuk memanggil musik tim. I want to end by sharing this story. Aku mau ingin mengakhirinya dengan menceritakan cerita ini. After a whole day task, was it on Wednesday? Last Wednesday? Ya, hari Rabu kemarin, After a whole day task, Jai and I decided to meet with Delta and Va. ya saya dan Jai bertemu dengan Delta dan Va. And I'm so amazed and blessed to hear Va's story. Ya, saya sangat takjub dan sangat diberkati dengan cerita dari Va. Growing up in an environment where relationships feel transactional, it's understandable that she will have a lot of trust issues. Ya, bertumbuh di dalam lingkungan yang hubungan sepertinya transaksi membuat dia memiliki isu di dalam kepercayaan. Do you know someone who has that, a lot of trust issues? Ya, kalian tahu orang yang seperti itu punya banyak trust isu ya. I hope not that person beside you. Aku berharap itu bukan orang di sampingmu. But thank God for the life of a friend, Ya, Ike. tapi terima kasih untuk hidup dari Reni, mungkin maksudnya Reni. Her classmate who reached out to her became her friend and eventually was able to share the same hope she found in Jesus. Jadi Reni menjangkau Va dan menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Through Ike, Ba was able to get to know God Ya, melalui Reni, Va bisa mengenal saya and started to become part of the life group. dan kemudian menjadi bagian dari life group.
doing life together. melakukan hidup bersama. And you know, that's why I'm so blessed to have met the E.N. Serpong family. Itu kenapa saya sangat diberkati ketemu dengan keluarga Everyday Church Serpong. Pastor Agus, Pastor Agus, Justin, Delta, Delta, the volunteers. volunteers. We're so grateful for each of you. Kami sangat bersyukur kepada setiap kita. And also I want to highlight Delta. Dan juga saya mau highlight Delta. You know, our friendship is one of the friendships I'll treasure forever. Ya, pertemanan kami seperti yang berharga. Despite being miles away, she remained a true friend, a sister in Christ that knows no difference of nationalities, backgrounds, but simply shares the same Jesus. Ya, dengan jaraknya jauh kehidupan kami, dia mengingatkan tentang teman yang sejati, sister di dalam Tuhan yang tahu perbedaan. Ya, kita punya perbedaan, tidak memiliki perbedaan nasional atau background, tetapi sama-sama membagikan tentang Yesus. We share Jesus who redeemed us, who rescued us, who restored us, and now directing us to a life of meaning and purpose. Kita membagikan Yesus yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, dan mendirect kita untuk kepada hidup yang memiliki arti dan tujuan.